Ga fi de ko ga cha bi de alhamdulillah ala ka no ya amenu ga benge ko ka cha nyuma ga dogo bege ko be ala ka jamana in suma amina rabbi ala ka jamana ga ala ka kanyana ala ka ke anyana amina bege aywa anda ambulo karga do mbalango no sigatala illa benendo katemeka tamakia foete kana hinena siga foete ira te jorote fantayate warbuti e bolo bonjeliga go fantayate ko ayi awo baga esa be ga do mamoro ko kay ko se mamoro chamma foro ba bolo do ye nyini nga ngo ga dong waru lame numéro bala fura ta fale ba bolo ma kara ko mo ko be ga nyina ka to ga nga fenga envoyer toujours voilà ou te entêté envoyer ko voilà parce que muna nyo fo mi fe ko mo la antu to ga pro to ga nga numéro fo na nga numéro fo dongo do be ne wele kale anga numéro med dongi bar kono do ba yira sanfela sebeni mun be ta dongi bar no fe mo te ka nota be ngo ka hinana sa ibani sebeni be ya mo an fena ka hera fena bodela aya isa ko bo to ta fene munu makala ulutina se ka wala ka bo nyona a chama mi se ka ko fene ay be nga mama mi se ka audio ci abi se ka plaki ci awo chili ko no se ko ko mais ni plaki cira do ma sisa nu se ka kalando ka numéro kala be donc sisa ami to ka numéro donc on ga fotoro ou ka ni plaki ci ñoo voilà o de kay mais do ka mo go ba nga numéro la donc amena to ka sego ka c'est ça sisa on na forati be nga managa ci wotu be bi do soro la kere na yala ne ko be nga numéro ci ma o ma munu ba fa ga orange money ci ma sisa munu me fa ga orange money ci ema ne ba fo sisa o luye nge ka numéro 76 29 62 76 voilà munu ba fa ga orange money ci ema madame 74 56 13 34 Kotewa. Numéro tedi. Do numéro ko numéro tedi. Ayi. Ni wele to rawa fo kibe na orange chia. Ni ko aya o ko merci. Téléphone era de bofo, ti jabi. Go mbenge fu Mozambique. Turege. Abe boko. Abora Mozambique na nale ne wele to rawa ko monsieur Touré, ibe na orange de chia. Ayi nde do to ma fo ko bo, ide go ka tinga fo lila. Magani turu ne asim na ni wole na ko atna kana na ka appeler ne ka téléphone ba asim kuma kan do sa ne asim ne wole ko ne ka téléphone mi ko mon fils le colonel kuna fone jumembe imo be do de lawa be ya gata mo fla de kuma kan me ka ne asim ni e wole a téléphone ba mama da do o ifa ko kiki bo kuna ki logo boras Allah nega téléphone me mawdo ko nega téléphone ala mawdo no chere la e baba na ha do da tungo ngale ni ga téléphone fallait marqué ko noti 20 ou bien noti 20 mune a écran a mémoire droit 250 giga bon do nega téléphone me njugo la ma fo nga kay parce que nega téléphone ale no tekele voilà téléphone ma yego amay nte baragala ni tele ndia ni nda pay ni ne wele say tenso ouais parce que mega baraka na sikatola don chebola no e burgina wallahi ngadanga ba kanda aga zabe ay be ka daga ala ga dore ga la ki garga dore la ka faraninga ka wala denga fari dillima che baraka denga fari dillima ngone ba fo ni degumbe téléphone ko be voilà bismillah ne ko François Hollande ye muni fo Français président quoi tiki François Hollande aurait fait un retrait plus précoce du Mali. Oya nanzaraka wala ba wana ngana ni rofa mbenge. Ko Français jamana ko tigi ko François Hollande. Ko na le kundo. Ka le tumbi Mali bla mena. Chogodi. Mena nyefio. Mali webu ya fo chogodi. Français jamana ko tigi ko François Hollande. Yoro abora ka kuma kunu alamusa. Kunte kalo kilitani wolo wulaya. Gafe do de nyingali jabi seme Allah. Yoro ni hakli bala ale de fole Francis Sorasiu bla kana an fe ya sa bafla ani tani saba wala sa kana jadi mo kele jadi ma nun kele aya yira ko ni ale de tube fanga la foka tase bima ko kabini coup d'état folo min gera 2020 ale kun be ka kasaw kuru muna abanye fo
yoro ayeni ɲininkali jaabi in kɛ interview nin kɛ heure damadɔ dɔrɔn faransi n'a jɛɲɔgɔnw kɛlen k'a da kɛnɛ kan k'u n'u ka sɔrɔsiw bɔ mali la awɔ ka d'a kan sɔrɔsi minnu bɛ fanga la mali la ye u n'olu cɛ o kalayalen don bi kosɛbɛ kosɛbɛ san 9 faransi nalen kɔ anw fɛ yan jihadi kɛlɛ la ayiwa i b'a dɔn faransi ka nali fɔlɔ min kɛra an fɛ yan o ma kɛ janvier wa le 11 janvier tɛ ɲinɛ o don kɔ 2013 an ka jamana ɲɛmaa minnu tun bɛ o waati olu de y'a laɲini kɛ faransi jamana ɲɛmaa fɛ o tuma ko u kana an dɛmɛ u nan'o la ɲinan y'o san 9 de François Hollande ko ni faransi tun mana o don ko jademaw tun bɛ sɔn ka hali Bamakɔ minɛ ka Mali fan bɛɛ minɛ k'a tɔ walankata ka taa farafinna tilebiyanfan bolo kan k'olu de nana gwara da u ɲɛ ko hali ni nin ko in kan ka segin ka kɛ tugun k'ale François Hollande to fanga la tugun ni Mali ɲɛmaaw y'ale wele a bɛ na a bɛ décision kelen de fɛnɛ ta ka d'a kan olu tɛ sɔn k'u sigi u teri jamana o ka halaki jamana jademaw fɛ u dun bɛ se k'u dɛmɛ wa n'u ye dankari kɛ o jadema ninnu na hali olu yɛrɛ bɛ kisi k'u to faransi a kɔlɔlɔ tɛ se olu ayiwa ɔ k'olu ka nali n'a kun ma ɲa Mamada ko san tuma sɔrɔ jademaw banbannen b'an kan dɛ faransi jamanakuntigi kɔrɔ n'o ye François Hollande a ye fanga kɛ san min ka taa bila san min i b'a dɔn 2012 2017 2012-2017 san 5 a ko a t'i présenté deuxième mandat ayiwa ko ale bɛ se k'a fɔ bi faransi sɔrɔsi minnu sara o kɛlɛ la k'u ma sa fu dɛ k'a b'u su fo k'u su tanu minnu joginna ka nɔgɔya da k'u ye ale bi n'i ko François Hollande ye min fɔ ninnu ka décision talen kɔfɛ o de ye nin bisimila bɛnkɛ ne ko sisan komi e bɛ don dogorogoniw na ka caya bɛnkɛ ne yɛrɛ ni lamɛnbaa jamajɛrɛkulu bɛɛ e yɛrɛ bɛ se ka fɛsɛfɛsɛli kɛ an ye faransi ka nin san 9 sigi ye a mun ni mun n'a ye n'a ɲana kɛra cogo min na faransi ye san 9 min kɛ k'a fɛsɛfɛsɛ an ye Mamada a kɛra ko fila dɔrɔn de ye o tɛgɛrɛ fɔ ani woyibali cogo di tɛgɛrɛ fɔ ni woyibali tɛgɛrɛ fɔ yɔrɔ ye jumɛn woyiba yɔrɔ ye jumɛn acclamé puis vilipendé et quant au ma 2 points autopsie de 9 ans d'intervention de la France au Mali Mamada ko faransi ka nali anw fɛ yan a bɛ se ka sigi kolo fila dɔrɔn de kan tɛgɛrɛ fɔ wa ani wo a ye taa ka bɔ yen kɛr'o de n'i y'a walawala sisan e bɛna faamu komi AFP yɛrɛ y'a fɔ d'accord bisimila san 9 faransi y'o min kɛ e m'a fɔ ko n k'o de ɲɛfɔ wa n bɛna ɲɛf'i dogodogonin na janvier kalo tile 11 san 2013 faransi nana an dɛmɛ jihadimaw ka kɛlɛ la u ye sɔrɔsi jɛkulu fɔlɔ min bila ka na o de bɛ wele ko Serval an ka fanga fanga ɲɛmaa minnu tun bɛ o don olu de ye faransi wele dɛ walasa jihadima ninnu tun bɛ ka firi an kan cogo min Al-Qaïda ka laɲini kɔnɔna na Hakimi ka laɲini kɔnɔna na Mamada k'u tun labɛnnen don ka Mali bɛɛ de minɛ k'u ye Kidal Gao Tumutu minɛ tile 3 Kidal Gao Tumutu tile 3 u y'olu minɛ don n'a dugusɛjɛ ayiwa o kɛlen janvier kalo bɛ na sa tuma min na faransi président a nana bɔ anw fɛ Mali la yan Mamada a kun bɛnna cogo min jama min bɔra a don François Hollande ye sanga min sɔrɔ nin waati jamaw ye wa tɛgɛrɛ min bɛɛ nisɔndiyara Mamada ko jamanakuntigi ka dɔgɔ min y'a ɲɔgɔn sanga sɔrɔ a ka nali la an fɛ yan ne yɛrɛ hakili b'a la ni min ye kelen fo n'a kɛra Kadafi na don Kadafi fɛnɛ na don Mamada o kɛra jamako a sɔrɔ an ka dɔgɔ sa mɛ Kadafi na do kɔnɔ n ka taatɔ kunbɛli yɔrɔ musokɔrɔba sɔrɔ a kan ka na tunu jama fɛ ayiwa ko ni faransi tun mana o don ko Mali tun bɛ sɔrɔ bi jihadimaw ka mara kɔnɔna na o kɛlɛ in olu y'o se sɔrɔ Hollande ko ten a ko nin don in nin kɛra ale ka politiki baara yɛrɛ donw na belebele de ye don man bonya ni don min ye ale kun bɛnna Mali la don min a y'a sɔrɔ Jean-Yves Le Drian kelen in dɛ o kun y'a ka ministre ye koyi o de tun y'a ka ministre min bɛ faransi ni jamana wɛrɛ cɛ sira taama nka bi o kɔfɛ a nana kɛ ministre ye Macron fɛnɛ ka fanga kɔnɔna la a ye sɔrɔsiw ka ministeriya kɛ ayiwa Mamada a b'o de la bi o ni ka na o sen fɛ i ko n k'a bɛɛ de ɲɛf'i ye dɛ o ni ye sɔrɔsi jɛkulu fɛnɛ wuli ka na faransi ka wele kɔnɔna la k'o tɔgɔ da ko MINUSMA kɛlɛkɛcɛ 105 olu yɛrɛ kɛra ten yɔrɔnin kelen ka kɔrɔ minɛ
c'était 2013 2014 Fransi u y'a ɲini sa k'u ka sɔrɔsi baaraw bolo bonya k'a yɛrɛkɛ jadimaw bɛ wo kɔnɔ u ka se k'u labɔ k'u kun ci k'u dafara o sɔrɔsi jɛkulu filanan min nana o de kɛra ko Barkhane o de kɛra Barkhane Barkhane nakɔ fɔlɔ sɔrɔsi joli tun b'a la 5,500 u nakun tun ye mun ye ale b'i ka dantɛmɛ walekɛla ninnu kɛlɛ dɛ ani ka Mali bilasira Mali n'a sigiɲɔgɔn jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen laɲini u ka Mali bilasira walasa an ka jamana bɛ se ka lakana cogo min don dɔ la an yɛrɛ ka se k'an jɔ n'an ka lakana ye nin lamɛn dɛ an yɛrɛ ka se k'an jɔ n'an ka lakana ye ayiwa o la sa i b'a dɔn k'a fɔ baaraw nana kɛ nin cogo de la sa bon Mali dun ye jamana ye ani tilebi yan fanfɛ jamana minnu bɛ farafinna yan a sɛgɛnbagatɔ jamana de ka ca mun y'o fana tɔ juguya tugun a jamana kɔnɔ yurugu de bɛ yen yurugu fanga nana bonya Mali kɔnɔ kojugu corruption i y'a faamu siyakɛlaw nana wuli ka siyaw bila ɲɔgɔn na ba t'u kɛlɛ kun yɛrɛ dɔn kɛnɛ dɔnbaa ba politique dɔnbaa ŋana dɔw da de la k'o bɛɛ de ye ko in juguya Serval ni n'o ye Faransi ka sɔrɔsi jɛkulu fɔlɔ min nana i bɛ Serval dɔn ayi n ko Serval ye kungokɔnɔ sogo dɔ de ale bɛ mun kɛ cɛncɛn ka wulunin dɔ de don wulu de don wulunin bɛ kɛ cɛncɛn kan wulunin min bɛ kɛ cɛncɛn kan tan a caman bɛ Krimis o ye ka Fuseni Tarawele ɲininka Gabon a caman bɛ Krimis walahi o tɛ journal kuma ye walahi talahi ne ye Serval faga awɔ fo Krimis i taara faga fo Krimis n ye n terikɛ dɔn dɔ de ka garidikɛ marifa minɛ kungo taga nege tun bɛ na Sidibe Babara Serval ye kungo kɔnɔ cɛncɛn ka wulunin de u y'a tɔgɔ da o de ko n'a sɔrɔ o don Serval tun nana ni fɛɛrɛ min ye o tun bɛ se ka dankari kɛ jadima ninnu na mais jadima ninnu fana nana labɛn kura wɛrɛw de kɛ o y'a to Faransi fana labɛn kura kɛ ka na ni Barkhane nka fili belebele kɛra min ye dɛ Faransi mɛnna de Faransi mɛnna Mali kɔrɔ fɛ kojugu o de kɛra erreur ye la grande erreur a été de rester longtemps jɔnni y'o kuma fɔ u yɛrɛ ka jalatigi kɔrɔba dɔ de y'o fɔ Michel Goya ayiwa ko Faransi nana mɛn ka tila k'i yɛrɛ kɛ ko bɛɛ jalatigɛbaga ye gendarme ko k'a sɔrɔ a tun kan ka kɛ pompier de ye tasuma fagala ye ko mais a nana kɛ gendarme de ayiwa ko n'o kɛra i b'a dɔn gɛlɛya caman bɛ sɔn ka bɔ o kɔnɔna na an y'i wele n'an dɛmɛ mais ne yɛrɛ nan'i yɛrɛ k'a bɛɛ ye tasuma tɛ ka fa k'a bɛ gɛlɛya dɛ an tor'o la i ye ɲininka de san 9 in kɔnɔ 2014 kuma b'o la sa 2015 bon u nana banbaganci ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bolo nɔ bila bɛnkan sɛbɛn na o tuma a tɛ f'u ma tugun ko rebelle a bɛ fɔ de rébellion a bɛ fɔ de ex rébellion a tɛ f'u ma tuguni ko jahadimaw o bolobila sɛbɛnna kɛra hali n'o ma bɔ a sira fɛ an bɛ nɔ minɛ ko bi ko mais k'o tun bɛ se ka k'an bɔda ye gɛlɛya in na o san kelen kɔnɔ o ko bɛ ka sumaya 2015 kelen in kɔnɔ ye tarabasoli nana caya saheli nana gɛlɛya k'a kalaya don o don maa fa mugujugu bɛ don dugu jukɔrɔ kidun sɔrɔsiw bɛ fa cogo min siwiliw bɛ fa o cogoya la ten jadimaw nana ye yɛrɛ u nana don ni motoba de ye kɛlɛ kɔnɔ motoba ninnu o bɛɛ nana don kɛlɛ kɔnɔ kabini o kɛra jadimaw nana kɛnɛ minɛ ka kɛnɛ minɛ k'u to la dɔrɔn ka don Niger k'olu yuguyuguli daminɛ Niger b'a fɔ a bɛ sɔmi ko la tuma min kurup u cunna Burukina kan ka Burukina tarabaso ne yɛrɛ buranna dɔgɔmuso furulen bɛ yen Bakuyate numéro 2 u nana u firi buranna kan o yɔrɔ de la ne yɛrɛ ye marifa tarabaso o kan ka kɛ n ko buranna tɛ ci n yɛrɛ ayiwa Babara kow nana ɲɔgɔn sɔrɔ ten sa an ye 2016 bɛɛ k'o kɔnɔ ni min ma fara dantɛmɛ wale kan o ma bɔ a la fo mars 2017 jɛkulu u nana cayali daminɛ sa groupe wɛrɛ nana bange groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM o ye jadima caman faralen ɲɔgɔn kan Akimi kɔnɔna na ye ka jɛ ko ɲɛmaaya di Yagali ma groupe wɛrɛ nana bange tuguni
État islamique au Grand Sahara et IGS olu fana nana fanga ba sɔrɔ gosili bɛ ka kɛ cogo min gosili bɛ ka kɛ an ye 2018 k'o la fo 2019 u nana kɛ u b'an ka sɔrɔsiw daga yɔrɔ yɛrɛ n'o ye base ye u bɛ t'u gosi foyi Mali ni Niger ayiwa fo 2019 banyɔrɔ la sa Faransi yɛrɛ ka sɔrɔsi 13 tora o kɔnɔna la u ka pankolon 2 avion hélicoptère 2 firifirini olu ma ɲɔgɔn ci sanfɛ ba 13 sar'o la ayiwa an tora la Makɔrɔ mana fanga sɔrɔ sa wa Makɔrɔ de nani bolo gosi tabali ka paw ka jamanakuntigiw wele tɔnsigi parallèle a ye n'an sɔrɔ yan nɔ o de kɛra sommet de Pau an da ma fɔ b'a kuma ma k'u walasa bɛɛ k'i kantigɛ da fɔ n ye a ye n'aw ka position yɛrɛ fɔ n ye Faransi toli n'a tobaliya la aw ka Sahel kɔnɔ Mamada ale ɲɛna k'a ye ko ɲuman kɛ n ko gafe fasiribaga ko k'o de kɛra lagosi ye Makɔrɔ bolo ka ɲɛsin an ka faamaw ma nin ɲɔgɔn na k'i sigi a faw a ye n'an sɔrɔ yan a y'aw dantigɛ n ye Mamada k'o ma bɛn dɛ a ma bɛn dɛ Faransi ma d'aw ma dɛ u tilala ka sɔrɔsi 500 wɛrɛ bila ka na k'o fara 2000 ni 500 ye k'a kɛ 3000 ye ko walasa u kana maajugu ninnu kɛlɛ comme groupe cayara u fana ye dɔ fara u ka sɔrɔsiw kan jɛkulu nin bɛɛ lajɛlen na UGS nin dɛ Faransi y'o de k'u jugu yɛrɛ ye o balasa ka u ka ɲɛmaaw faali daminɛ sa juin kalo tile 4 u ye Hakimi ɲɛmaaba fa o don de an da ma fɔ ma kuma ma an ka docteur la Algérien kɛ Abdelmalek Drukel yakili t'a la Abdelmalek Drukel hakili b'a tɔgɔ la Barkani y'ale fa Mali la k'o kɛra se belebele ye maa bɛ se ka waso ni min ye kabini o de kɛra sa u bɛ k'u ka ɲɛmaa caman fa ayiwa u m'u bolo jigin koyi an ka jamana ɲɛmaaw sa sentanya de don sa wa walima banbaganciya de don sa wa olu de nan'u sen fufu kɔ ni Faransi yɔrɔ minnu gosi k'o maajuguw gɛn au lieu que Mali sɔrɔsiw kana sigi yen ka na ni service daw ye yen hali kunun an da ma fama nin kuma ma o de ma kɛ ni Faransi yɔrɔ min nettoyer ni Faransi taara u bɛ tila ka segin ka na ye tun sabu maa tɛ yen ayiwa sɛbɛn fasiribaw de fɔ ko le problème c'est que à chaque victoire tactique française l'État malien n'en a pas profité pour y remettre les services les juges les préfets les forces de sécurité dans ces zones n ye fɛn fara kan o ko n'o dun kɛra babana ni maa tɛ yɔrɔ min na dantɛmɛwale bɛ yen dɛ siga t'o la ko sigi t'o fɛ dɛ sigi tɛ yɔrɔ lankolon fɛ u ka ɲɛmaa dɔw fɔ an ye colonel Raphaël Bernard yɔrɔ ale yɛrɛ nana baara kɛ an ka kɔrɔn fɛ fo siɲɛ 3 kunun an da ma fama a tɔgɔ ma kunun dɔrɔn ayiwa bon Faransi tor'o la fanga min kun b'an kunna o waati n'o ye IBK fanga ye olu nana sulu salaya Faransiya ye Mali tɛ ka wuli mɔgɔ ninnu dun bɛ ka fanga sɔrɔ hali bi Faransiya jɛɲɔgɔn jamana wɛrɛw fara u yɛrɛ kan sabu doni tun bɛ ɲini ka girinya Faransi yɛrɛ u ye tɔw nanzara jamana minnu fara u yɛrɛ kan sa o de force in nana wele ko Takuba est-ce que nka Takuba bɛ se ka ninnu kɛlɛ jihadimaw ni dantɛmɛwalekɛlaw kɛlɛ kɔrɔn fɛ mais Takuba tɛ se ka politiki kɛlɛ k'anw fɛ yan n'o y'a sɔrɔ fanga min tun bɛ yen o fanga minɛ cogo ma ɲa yurugu ɲanginibaliya jama ɲini somɔgɔ ko o tor'o dɔrɔn de la ten dunko faso nafolo dunko jugu u tor'o la fo coup d'état nana kɛ 2020 kana coup d'état wɛrɛ kɛ 2021 coup d'état 2 ɲɔgɔn kɔ kalo wɔɔrɔ ma d'u ni ɲɔgɔn cɛ Mali nana di sɔrɔsiw de ma o la sa olu fana nana mun k'u ka taabolo ye olu nana Faransi le sentiment anti-français olu na Faransi juguya ŋaniya de kɛ ka baara kɛ sisan Faransi maɲi olu y'o kɛ ka baara kɛ situation nana tiɲɛ ka toli sa ayiwa Barkani ma faamuyali kɛ faamuyalibaliya nana don jamanadenw ni Barkani cɛ sabu jamanadenw fana ma se ka da la dɔ farala sɔrɔsiw kan au lieu que fɛn ka bɔ dantɛmɛwale la dantɛmɛwale walankatara de ye mɔgɔ da ye ɲininka de dɛ ku lamɛnbaaw k'a lamɛn dɛ ayiwa violence nana kɛ fan bɛɛ fɛ dantɛmɛwalekɛlaw y'u to la u ma Niger gosi ka Burkina gosi wa u nana Côte d'Ivoire gosi u ye Côte d'Ivoire don a la e na k'u dan n'o ma u ye Benin gosi ka Ghana gosi Golfe de Guinée ayiwa walasa jamana ni tɔ bɛɛ kana halaki o tuma Faransi wulila k'i jɔ
san o san faransi bɛ nafolo min don ninnu kɛlɛli la euro wari u ka faransi euro wari miliyari 1 san o san donc a bɛ ko miliyari 9 an bɛ don min na i ko bi o de donna kɛlɛ in da fɛ or euro a miliyari 1 a bɛ bɛn CFA miliyari 655 n'a kunkanfɛn de miliyari 1 o bɛ bɛn an ka miliyari 650 n'a kunkanfɛn ayi sa bɛ n jɔ e bɛ ka e taara ɲɛfɛ kojugu u ka miliyari 1 ka taa bɛn an ka miliyari 600 ma wa bon an ka miliyari ka ca sa u ka miliyɔn 1 faransi miliyɔn 1 o ye CFA wari miliyɔn 655 n'a kunkanfɛn de u ka miliyɔn 1 o de y'an ka miliyɔn 600 ni kɔ ye voilà o fɛnɛ ka ca an ka kɛ euro 1 1 euro o bɛ bɛn an ka 130 ni dɔrɔmɛ 1 u ka dɔrɔmɛ 1 tama 1 1 euro égale à faransi tama 1 de bɛ bɛn an ka 655,96 o ye 440 ye sa bɛ e bɛ euro fɔ ne ya euro nana euro bɔra ala maa fɔlɔ min ye euro dun Sikaso yan ne b'a la Cheikh Tayyip Bachili a balimamuso o de ye 20 euro ci ne ma n taara fɔ ale Lasana Daramɛ de fɛ sugu la yan a tulo bɛ Donkubaru la donc Babada ɲɛfɔ Bachili Cheikh Tayyip dɔgɔmuso ale de 20 euro ci ko lura ko faransi wari kura bɔra ko n ye dɔ bila enveloppe kɔnɔ ko taa minɛ gare la si l'un des premiers à bouffer euro à Sikaso. Ouais, non, mais toi tu es héroman. Oui. Vous êtes vraiment héroman quoi. Je suis héroman. Héroman. En hérologie. Là dans le café kono. Agata. Babada, il pas do ka fo. Francis to o musaka do sawa. Awo. U ka keleke cɛw nana kɛ fo maa 5,000 ni 5100 hommes. Bon kun b'a fɛ k'o de dɔgɔya k'o bɛn maa 3,000 dɔrɔn ma ka 2,000 ni 100 k'o bɔ a kan ayiwa o fɔlen k'u bɛna dɔ b'u ka sɔrɔdasiw la fanga ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu ko ko faransi y'an to pankolon kɔnɔ ko k'an bila an yɛrɛ ma a b'an dɔw en plein vol ayiwa o kuma nana bɔlɔlɔsiraw minɛ jalakiw nana bin ɲɔgɔn kan faransi fɛnɛ n'a ka cɛdenw bɛ ka jalaki bin Mali kan ko Mali ye sibilangalama tɔn dɔ wele n'o ye Wagner ye ko kana u dɛmɛ u ka lakana ɲinini na o fɛnɛ ma bɛn faransi ma ayiwa mun ma bɛn faransi ma tugun an ka fanga furancɛ fanga kɛlen k'a fɔ ko kalafili tɛ kunfɔlɔ ye baara ninnu na fɔlɔ o fɛnɛ ma bɛn faransi ma kabini o kɛra faransi filɛ ka jamana cɛw kɔnɔna suruku sa k'olu cucu fo an yɛrɛ bɛ tɔnkuluba minnu na CEDEAO UMOA olu nana ɲangili bi Mali kan babara kabini o de kɛra furu sara faransi ni Mali cɛ o furusa de sɛbɛn yɛrɛ bɔra sa kunu alamusa faransi n'a jɛɲɔgɔnw fɛ k'olu n'u ka sɔrɔdasiw bɔ Mali la pewu o kuma n'i y'a jateminɛ tigitigi ye ɲininka de dɛ san 9 in kɔnɔna la faransi ka cɛden maa 53 de tora la Mali la nka jadima caman sara an yɛrɛ ka maliden caman de sara u m'a min u m'a bɔn des milliers de morts civils dugu dɔw yɛrɛ de cira donc san 9 kɔnɔ a kɛra nin cogo de la tan bɛnkɛ ala ka hinɛ tabaw bɛɛ lajɛlen n'o tɛ dɔw sara u m'a min m'a bɔn walayi ala dɔw ka dugu wulila walayi dɔw ka jiginɛ jenina n bɛn'o de fɔ n ko bɛnkɛ kɛlɛ mana se jiginɛ jeni ma o kɔrɔ k'a k'aw yɛrɛ ɲini dɛ o de don bɛnkɛ kɛlɛ bɛ kɛ nka kɛlɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'olu kɛra dɔrɔn o ma ɲi dɛ wala kɛlɛ yɛrɛ de ma dabɔ ɲuman kama ma dabɔ ɲuman kama kɛlɛ tɔgɔ ka di n'a yɛrɛ ye d'accord bɛnkɛ ne maintenant barikani talen nin sisan i y'a faamu mun bɛna se ka k'o kɔfɛ sa o kɔlɔlɔ ye et quand même le Mali après Barkhane voilà 2 points la contre-révolution pourrait surgir de là où on ne l'attend pas du tout o ye nansara kɛ a fɔ bamanankan na babana ko Barkhane talen min filɛ nin ko murutili sugu dɔ bɛ se ka kɛ yɔrɔ la an sigilen tɛ ni yɔrɔ min ye dɛ awɔ ko murutili contre-révolution yɔrɔ an bɛ révolution de la contre la France bon contre-révolution o de ka muruti o ko in fɛnɛ kama ko n'an m'an farati o bɛ sɔn ka bɔ yɔrɔ la an sigilen tɛ ni yɔrɔ min Mali bɛ de y'a fɔ ayiwa bɛn ka o yɔrɔ fɛnɛ walawala i kabako e de bɛna o contre-révolution kɛ ayi n'o tɛ n k'i ko fɔ sisan babara Mali la
ko fanga wili jona ka fere de tige soro yiriwali la jona de o kana bla ka suma jamana nyemaw fe wala saka mawbla ka barake u ku cesiri dunga fala senela kenela krengrene bana jugu in kelel la no ye covid joni ye nin fo gafe do kono ko Sputnik o de Edouard Bizimana ale de Burundi ambassadeur ye Moscou ayo wara ni an kalo wololana de dafa toy sa ni France tarabasule du nyana o France du fene demene do aje nyon fe faraje jamana chama wa Canada bola Amerique bola opération Barkhane fene no tarasisa force takuba de tewa ko fene bi songa ta sabu nazara tu ko do ka surasi kilina o no kera kana bla an yere masa aywa olu du san kononton de ke u ye koron dogo na awuni be yoro u ko lu na se ka toyi surasi bolo kan ni chugala kada ka anga jamana nyema munun be olu kelebe kana ni mamunu ye no e mercenaire société Wagner yi Emmanuel Macron yoro fa ka furoba baro dola de ko lu ni siblangalama nun se ka baraka nyon fe andama fama a conférence ma kunu fo nya fi ngo Sénégal président kumbe Ghana président tumbe Union européenne nyema tumbe aywa bon si ça nyingal de beke Mali gouvernement de transition u kankan u bise kan ni surasi nunga bara noro black chugodi ka jamana fa bela kana nyingali kelemba nyingali gele bon bara bele jumon kan ka ke folo ye kulu buluda ni asimuna ka cedon kan ku nyeshi o ma ka jamana en pasi o de sisa jona de fanga France fanga mamada ka ko besigi sen ka chop opma malidenw mogo be ko mununa kolu nyana bo jona yani dusukun ka cien aywa o kuma non konna la an deme baw kunu kuma an deme kolu chama nu ko do anade nolu du yu ko do na olu chama joda tunga bo anga nyeta la de development aywa o ko mali bina se ka munke jamana munun banen fle anna ninye abise ko lu sama ku do anga yeta kono chugodi ani jamana munun date na fieu ko lu sama kono olu ka yeta na ntake kili ko mali bino ko ke chugodi aywa ngale gale ibado ambassadeur de Burundi ni kuma belebele nun de bo ba mi do ma kala ne do politiko la ko sobe ako ko ni gouverneur transition mi chesri nun tale mi fleni kati agwansa na matede aywa agwansa na mate ko kabe ke munye angla ka doni ba do de to ka do fo ko to ka anga transition mo ka nga barake no dakurunye kilini o to kanime être ou ne pas être telle est la question. Être ou ne pas être. Kai, wole me ikana kai, nyingali bo yoro de. Tu ba fa nga fi anglais la. Ouais bon. Mais même ça en anglais fait non. Pourquoi fama ba mi afo? Massacre. Winston Churchill. Être ou ne pas être, telle est la question. To be or not to be, that's the question. To be and to be. To be or not to be, that is the question. Ntangle meme ni be tubi ka tubi ni te tubi batoi to mesa ngone ka tengulu gara bogar salu fi Londres ay be ga woni tubi ko ni mbodo sa ka tubi ube kana tubi tede we arabu yi tubi lehi to be or not to be, that is the question e ba mamene kam so woni fam aya fam ya bagaraji mayi ni fam aya fam bawra ko mali ka nga barake no de mali be situation mi ngono bi kabini ala yanda amadili ka do akon ko ni ashi folo mali de re bela jele ki joy ko chekili nyema kofe ku kokoroma du kele ya ni fe bela jele ka jamana mi nyema ya no be président Assimi Goïta bulu bi mon grand frère ambassadeur ni côté de mon fils ya fo ola sa wi to kan chama fo ya ba fo mais kuma ere koloma yoro en mi kuma koloma yoro en mi gelabina furashitana akumbe fere de kanga tige yana kana obi ke chogodi mais comment faire akwa ale bulu do ambassadeur ni ale bulu mali se ka ba mi ma
Faransi ka jamana maralen kɔrɔ de ye an ye u b'an dɔn cogo min an t'u dɔn ten ko n'o tɛ Algérie tun ye Faransi ka jamana maralen kɔrɔ ye olu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni mugu ni kisɛ de an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ni politique de ko maaw kan'o sanga ɲɔgɔn ma ko fɛn sugu kelen tɛ fɛn sugu kelen tɛ ko n'i taara o sira fɛ k'o lajɛ i b'a ye k'a fɔ n'i k'i b'o ko fila ta k'u da ɲɔgɔn ma k'u lajɛ fɛn sugu kelenw tɛ dɛ fɛn sugu kelenw tɛ ko bɔn se min bɛ Faransi ka jamana maralen kɔrɔ dɔw ye o se ɲɔgɔnna tɛ anw ye kelen Faransi sago b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ sigiw la n'u ni min ma bɛn i ti k'a ye ko u ka jamana maralen kɔrɔ caman fɛnɛ bɛ ten mabada ko yɛrɛ de ye danger ye a bɛɛ ka siraw de ka ban o de ye danger ye est-ce que mais n'Ala ma basi kɛ nin y'o bɛɛ de bannen être ou ne pas être telle est la question an ka kan yɛrɛ ye walima an kana kan yɛrɛ ye ɲininkali b'o yɔrɔ in de la o kɛra ayiwa basi tɛ o tuma le diplomate la ambassadeur ni a ko gouvernement de transition a kan ka min kɛ tuguni joona o de ye ka kumaɲɔgɔnya k'a n'a ka jamana politique maaw cɛ tiɲɛ kan jɛlenya kan maa si kana den kɛrɛfɛ k'i bɛɛ ta walima i bɛɛ ta k'u ka kuma dayɛlɛ ni classe politique bɛɛ de ye région représentant bɛɛ yɔrɔ Asimu y'o daminɛ siyaw bɛɛ maa si de kana bila kɛrɛfɛ k'i bɛɛ ta walima i ye nin kɛ walima ko de kan ka kɛ ko teliman ye sabu ni bɛɛ nana fara ɲɔgɔn kan sisan ko jugu tɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ an cɛ la ni politique o kuma nana politique mɔgɔw b'o kɛ tiɲɛ kan jɛlenya kan ko wa malidenw kan ka fara ɲɔgɔn kan fɛnɛ o tuma yɛlɛma minnu bolodalen filɛ ni min yɛlɛmana k'o kɛ ɲuman ye malidenw kana to o ka tiɲɛ u ɲɛna bɛɛ ɲɛ yɛlɛlen ka to la pour le surveiller ces changements ayiwa ko bɛnkan ka ɲini joona nafa de b'o la pour que marifakan bɛ se ka da cogoya min na marifa cikan kana mɛn kɔrɔn fɛ camancɛ la worodugu tile bi fan bɛɛ fɛ marifakan ka da kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔn ni camancɛ ko ni marifakan dara sisan ko hali Mali tilaliko kuma min bɛ yen da tɛ don o la u b'u ɲɛsin mun ma tuguni ka yɛlɛma don politique kow la mabada ka yɛlɛma don jamana jɔsi sariyaw la ka yɛlɛma don cakɛdaw taabolo la walasa i ka dɔn dunkojuguya yurugu o bɛ se ka kɛlɛ cogo min ka sɔrɔsiw timinandiya k'u encourager u k'u jɔ sɔrɔsiya baara kan k'a kɛ jɛlenya la ka sɔrɔ tɔɲɔni ma bɔ a la dantɛmɛwale ma bɔ a la donc ale ka hakilina y'o de ye ka lasa laban ma laadiriya la Ala ka ɲa ka d'an ma bamananw ko ten ko su b'a yɛlɛma ko kelen sɛgɛden don fo i k'a dɔn yɛlɛma ko caman kan ka ye transition o kuma ŋanaw bolo Mamada ko dennin tɛ dɛ a bɛ nɔgɔya o Mamada a fura bɛ ne bolo transition fura bɛ ne bolo i ko ten bɛ a fura jumɛn de don a tɛ fɔ mɔgɔ ye o tɛ tulonkɛ kuma ye dɛ Asimu ka transition in a ka teliya ni cɛ o cɛ o ko dɔ tɛ fara transition kan ne b'i haramu baara ma se a camancɛ yɛrɛ la sanko ka ban dɔɔnin ka fara a kan i y'a fɔ Asimu kana sɔn o ka jɛnya dɛ transition jɛnyalen da man di Asimu na dɛ transition janba dɔw b'a fɔ 100 ans dɔw b'a fɔ hali n'a ka di an bɛ 100 ans kɛ yan ala o man di Asimu na sa Babada a ka baara ninnu koloma yɔrɔbaw kɛ waati bɛrɛ bɛnnen kɔnɔ a ka fini bɔ ka démissionner kana comme président wallahi je serai son directeur de campagne fini tɛ o fini tɛ a ka jagɛlɛya a n'a ye minnu bila a ka baara la olu ka jagɛlɛya ani faso kanu min b'a la Babada ni fɛn ko don fɛn b'a fɛ ni fanga don président kɔni ye fanga dan ye jamana kɔnɔ i ye kuma fɔ a ka fini bila ka sɔrɔ ka na i y'a fɔ ka segin ka na fanga nɔfɛ hali n'a ma kɛ mandat fɔlɔ ye a kana mandat fila min bɛna o ka mandat fila yɛrɛ kɛ a ka tila na an mago tɛ Asimu ka fini ni fɛn ninnu na hakilina min b'a la kamalen ye faso in kanu cogo min k'i ni di k'i jɔ a jɔyɔrɔ la a ye premier ministre min ta o fana y'i jɔ a jɔyɔrɔ la hali ni tuma dɔw la o ka kow taabolo ça reste à désirer mais n bɛ dan yan quoi
wala fɛrɛw bɛ ne kɔnɔ nin ko la tellement jamana in kanu bɛ na i m'a faamu ka sira t'i ka wari la n ka sira t'i ye faama ye ala de ye ne ka faama ye i ye kuma fɔ o ye tiɲɛ je jouis de mes droits pénitentiaires et civils o kɔrɔ je jouis de mes droits pénaux et civils c'est-à-dire n ka hakɛ bɛɛ dafalen don a banna n tɛ service baara yɛrɛ la sanko i k'a fɔ ko n ye wari détourné a banna carte d'identité o bɛ n kun a banna mais mamada an ka bɔ gafe kɔnɔ carte d'identité ko in yɔrɔ la a fɔ Asimi n'a ka jama ye ko carte d'identité dɛsɛlen don Mali la bɛnkɛ o daliluya b'i bolo Allah ni tile filanan polisikɛ mana ne ɲininka carte d'identité ko la an bɛ se ɲɔgɔn ma dɛ cogo di an bɛ taa fo directeur régional fɛ carte d'identité e ko Mali la Sikaso wa ou bien Mali la Sikaso ko Mali la taa Bamako direction na carte d'identité depuis semaine passée il me carte d'identité ɲinina n ka date ma ban dɛ mais nin fusugura dɔɔnin quoi a écriture dɔw ta donc k'i ma ko carte banna bi n bɔra ye bi ko carte banna ko hali lundi ye laala ye mɔgɔw kana jigin polisiw la dɛ a tɛ yen a tɛ yen bon n b'a dɔn a imprimé cogo ni fɛnw sa min don a gɛlɛya bɛ yɔrɔ min a bɛ se ka kɛ ko dɔw bɛ yen voilà ko caman tun bɛ olu kun talen don otage la peut-être i b'a sɔrɔ u bɛ ka kow ɲɛnabɔ c'est ça a bɛ ɲa e ye nin mɛn journal dɔ da ne ma nin mɛn fɔlɔ voilà peut-être dɔ kana mɛ an da yɛrɛ ka na don gafe kɔnɔ donc a gɛlɛya bɛ yen k'u k'a lajɛ kosɛbɛ yɔrɔ o ko bɛ n tɔma yɛrɛ bolo Dawudu kɛ ministre de la sécurité k'a ka wuli k'i cɛsiri ko carte manque bɛ yen voilà a faamuna ne kɔni ne ka taa date bɛ ban san yɛrɛ de bon i t'i bɔ n'i ka passeport ye ni carte d'identité ou bien carte nina non carte o bɛɛ bɛ kɛ o bɛɛ bɛ yen mamada dɛ min b'a to ne bɛ voyager ni n ka nina ye mais ne tɛ yaala n'a ye dugu kɔnɔ ne bɛ yaala ni carte d'identité de bɔra ni carte d'identité tununa o dilan ka di n'i ka nina tununa i tɛgɛ bɛ da nina wɛrɛ kan yɔrɔ o yɔrɔ i b'a dɔn ko ala ye kami ɲɛgɛn o ye tiɲɛ dɛ ni ne ka nina ye n kun dɔrɔn a bɛ n ka passeport de kɔnɔ ne bɛ n ka nina bila n ka passeport de o ye voyage de bisimila bɛnkɛ ne ni papier tɛ cɛ min na i tɛ jamanaden i b'a fɛ k'a fɔ ko cɛsurunin tɛ jamanaden ye wa ne kɔni Mali papier carte d'identité t'e la carte d'identité la permis tɛ e kun passeport tɛ e kun peut-être dɔw yɛrɛ wolosɛbɛn yɛrɛ t'u kun bɛnkɛ an tɛ se k'e jate k'e fasoden ye n'a y'i tɔɔrɔ ta dɔ ta dɛ tiɲɛ kɔni na ni ne ma lasi ka wolosɛbɛn ne tɛ da la ni wolosɛbɛn ba fo n k'a ye ɲɛ nkalon man di n ye o Mamadu n tɛ nkalon fɔ mais bɛnkɛ i k'a lajɛ kɛ ayi mais n'a ma yira n na ne t'a dɔn k'a b'a bolo dɔw bɛ bɛnkɛ kabako ye min ye dɔw bɛ wolosɛbɛn t'u bolo carte d'identité t'u bolo nina t'u bolo permis t'u bolo passeport t'u bolo vieti yɛrɛ tɛ dɔw bolo oui bɛnkɛ e bɛ se ka fɔ cogo ye fasoden ye e bɛ tila k'i da don faso kuma la k'e bɛ tila ka dɔ jalaki en tout cas an ka bɔ yan yɔrɔ la bɛnkɛ an ka yan bila bisimila bɛnkɛ ne ko téléphone kan ta kɔlɔlɔ jumɛn b'a la dɛ kɔlɔlɔ juguba et quand tu conversation téléphonique sur les réseaux sociaux deux points l'autre atteinte grave à la vie privée ne y'a nansaraka wala bamanankan na bɛn an ka nin faamu bamanankan maaw ka téléphone kan ta k'a fili bɔlɔlɔ sira fɛ k'o ye dantɛmɛ wale belebele de ye ka ɲɛsin adamaden ka diɲɛnatigɛ fan dogolen ma wali horizon de y'a fɔ wala ko hali n'a sɔrɔ an bɛ don min na i ko bi dɔnniya yɛrɛ bonyara kunnafoni kɔnɔna na cogoya min na bɛɛ k'i da sago fɔ bonya ni karama ni hakɛ kɔnɔna na maaw ni b'o de kan mais n'a fɔra k'o de bɛna kɛ lebu ye ka se dɔw ma u ka diɲɛnatigɛ dogodogoniw walakili la surtout bɔlɔlɔ siraw fɛ bamanan k'o ye dantɛmɛ wale belebele de ye i b'a dɔn k'a fɔ téléphone kuma bi min n'an da ma fama kuma min tɛmɛna an ka premier ministre kɔrɔ maaw ka fɔ la dɛ ani Côte d'Ivoire président Alassane Dramane Ouattara yɔrɔ a kuma bɛ ka munumunu kabini dɔgɔkun laban tɛmɛnen bɔlɔlɔ siraw bɛɛ kan ni sɛgɛsɛgɛliw kɛra k'a fɔ tiɲɛ don olu kumakanw de don o tuma ko kiiri tigilamaw fana wulilen don a sɛgɛsɛgɛli la ni maa min nɔ yera la k'i na nɔ minɛ dɛ ko sabu dantɛmɛ waleba de don ka ɲɛsin adamaden ka diɲɛnatigɛ dogodogoni hali n'a sɔrɔ kɔlɔsiliba caman y'a ye k'a fɔ nin ko in koba tɛ ka d'a kan kumakan ninnu k'a bɛ se ka ladege minɛn dɔw fɛ yɛrɛ minɛn matériel dɔw bɛ yen technologie la kumakan bɛ se ka yɛlɛma walima k'a k'i sago ye wali n'a sɔrɔ o bɛ yen dɔw m'a jate koba ye olu ɲɛna k'o ɲɔgɔnna dɔ don ko mais n'a ma sɛgɛsɛgɛ a ti ɲɛdɔn dɛ n'a sɛgɛsɛgɛra ni ɲangili ma bɔ a la k'o kɔrɔ ye dankari kɛra dɔ la o dɔ ye jɔn ye dankari tun b'a fɛ ka kɛ an ka jamana la a kɔnɔ a n'a kɔ kan maliden dɔ fɛ ani jamana wɛrɛ maa dɔ fɛ
téléphone ga ko gundo de do maw ni ɲɔgɔn cɛ gundo de do o kuma gundo minnu do a kɛnɛ kan da maa fɛ i nɔ kan ka minɛ a la n'i lakodɔnna u ye kumakan min kɛ ko ye Bubu Sise kumakan ye ani u ye kumakan min kɛ ko ye Alassane Dramane Ouattara kumakan ye i k'a dɔn dɔgɔkun laban tɛmɛnen komi n y'a f'i ye cogo n'a kuma kɛlen bɛ ka diɲɛ minɛ a sɛgɛsɛgɛli kɔni a wulila ko kan hali bi an ma jaabi mɛn fɔlɔ a sɛgɛsɛgɛli taabolo la ɲangumaw b'u sɔn a ko kan ko n'o kɔni kɛra a b'i komi sisan u b'a fɛ k'a laɲini ka tiɲɛni don Mali jamana kɔnɔ communiqué ɲɛmaaw n'o y'a kiribulon ɲɛmaaw ye olu kɔni wulilen don ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ nga b'a la dɛ yɔrɔ ko in kɛra juma le 11 février communiqué y'a ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ a ka bɔlɔlɔsira kan u y'o an na kunnafoni bɔlɔlɔsira de kan ni hakili b'a la fɔ n ko yɔrɔnin ma bɛn ne ma o ma bɛn ne ma ayiwa sɛbɛn fasiri b'a ko téléphone kan fila ka tɛmɛ maa ni maa cɛ o kan ka ta ka tila k'o bila bɔlɔlɔsira kan k'a kɛra cogo di dɛ o kɛra cogo di mun y'o kɛ bon an ka téléphone sira so maaw olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko la dɛ fo dɔ ka t'i da don jamana dɔ ka diɲɛlatigɛ ko la walima dɔ k'i da don a mɔgɔɲɔgɔn dɔ ka diɲɛlatigɛ ko la bon minnu yɛrɛ ka téléphone sun b'an fɛ yan k'olu jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko la ayiwa an ka cakɛda min bɛ yen n'o kan k'i ɲɛsin nin ko ninnu ma olu ye mun kɛ o cakɛda dɔ ye jumɛn ye autorité de protection des données à caractère personnel APDP k'o tuma o sigi kun ye mun ye ayiwa ko maa joli joli bɛ yen tile kɔnɔ tile kuru bɛɛ minnu bɛ kuma cɛjuguw fɔ téléphone na mais a bɛ dan o ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ bɛ se ka lajɛ ko bɛɛ bɛ se ka ɲɛdɔn o tuma ko mun ye baara telima ye sisan an ka ɲɛmaaw de bɛ wuli ka cɛsiri ka baara kɛ ka maaw ka adamadenya dogodogoninw k'olu sutara k'o sutara i bɛ sutara yɛrɛ min dɔn ni maa min y'a labɔ kɛnɛ kan i y'a labɔ kun dɔ de la n'i nɔ minɛna i b'o kun fɔ ni kun min don n'a ye dankari kɛ sariya la i ni donni min ka kan o bɛ da ye Mali bɛna ja o a bɛ ja ko ne t'ale kɔsadanen na kɛ a ɲɔgɔnna ma kɛ yan an ka jamana maa kodɔnnenba dɔ politiki maaba dɔ o tɛ docteur Umaru Marugo ye wa ale ni kiritigilamaw tɛ ɲɔgɔn na hali bi wa ka d'a kan a ka téléphone kan dɔ de minɛna sira fɛ k'o bila bɔlɔlɔ sira kan ko n'u ma nin ko lajɛ ka dankari nin na n'i ye kɛbaa fɔlɔ min minɛ k'o sɛbɛkɔrɔ ɲangi o tuma na ko maa wɛrɛ tɛna a ɲɔgɔnna kɛ ko n'o tɛ cakɛda b'an bolo yan minnu ka baara de don olu yɛrɛ bi sara a kama ka wali téléphone kan na mais i ɲinɛ ma jari a ma jɛ fo n'o ma se o yamaru b'olu bolo o hakɛ b'olu bolo i b'o cakɛda dɔn DGSE Direction Générale de la Sécurité d'État Service d'Espionnage olu de ka kan ko sabu olu tɛna ɲɛfɔ maa ye faama kelen pe de b'olu ka ɲɛmaa la le directeur général de la Sécurité d'État chef kelen de b'a la Mali bɛɛ hali a ka ministre t'a ka chef ye ni sɔrɔsi don ministre de la défense t'a ka chef ye ni polisi don directeur régional des polices t'a ka chef ye ni garde don garde bon ministre de la défense t'a ka chef chef kelen de b'a la le président de la république chef de l'état jamanatigi kuma b'a n'o de cɛ jamanakuntigi ok de la ka fi o jamanakuntigi ma maa min lamɛn sɔgɔma a bɛ mɔgɔ fɔlɔ min reçoit n'a nana a ka bureau la hali a ka secrétaire tɛ secrétaire fɔlɔ reçoit dɛ a bɛ jɔn de reçoit le directeur général de la SE a b'o de reçoit fɔlɔ o de bɛ jamana lahala d'a ma ka jamana farikolo cogoyaw fɔ a ye farigan bɛ yen wa mura bɛ yen wa kɛnɛya bɛ yen wa ale de b'o bɛɛ di y'a faamuya o y'a ka dɔgɔtɔrɔ ye donc bɛnkɛ nin bɛɛ lajɛlen na nin tɛ gafe kɔnɔ dɛ sisan n'a ka di ne ye sisan ne ni e ka appel la sisan téléphone min bɛ yen bi ne yɛrɛ bɛ se k'a bila enregistrement na n bɛ se k'a bila enregistrement la automatique bon est ce que o ko sugu de tɛ ninnu na bɔ bon i bɛ se k'o enregistrer mais ni ne y'an ka fɛn enregistrer sisan danaya bolo ma sisan k'a fɔ ne ni karisa tun bɛ communication na e k'a vocal lamɛn bani donc n'o fana ye ne taara ye sisan ou bien k'e taara ye sisan k'a labɔ est ce que o tɛna ni nin ko sugu ninnu ye bamanan i b'a dɔn min ye ne ba walahi summa talahi ne tɛ mɔgɔ kan enregistrer ayi n b'a ɲɛdɔn mais ne ma deli k'a kɛ mun na bamanan n'i ko k'i ye laadiri ye
k'i ye silamɛ ye k'i tilennen don kan'a kɛ kɔlɔlɔ b'a la kɔlɔlɔ ko kɔni bɛnkɛ o kelen a bɛ kɛ e t'a fili bɔlɔlɔ sira fɛ dɔ bɛ se k'e ka téléphone ta i kɔfɛ ka enregistrement yɛlɛma a yɛrɛ kun k'a labɔ cɛ wa nkalon ou bien min ye kan ta u bɛ se k'a labɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ m'a lawuli a kama bi caman b'a ka téléphone to a denw ni u teriw bolo ne muso bɛ so kɔnɔ ni saraka y'a bila ne ka na n ka téléphone sɔrɔ a bolo juge da bɛ don a kuma bon bɛnkɛ ne ba fɛnɛ ti sɔn o ma o tɛ sɔn o b'a ɲɛdɔn non o fɛnɛ éducation dɔ de ye o b'a ɲɛdɔn éducation dɔ de ye bɛnkɛ an ka taa ɲɛfɛ kana sɔn maa ka maga i ka téléphone na dɛ o tɛ ne ni mɔgɔ cɛ n'i k'i bɛ maga ne ka téléphone na a bɛ k'i ɲɛna ko i magara n ka Orange Money de la bon komi e ta ye ko mɔgɔ kana maga la a tɛ ne bolo yɛrɛ de e bɛ ka baara kɛ ni jumɛn ye sa dictaphone o ka ɲi WhatsApp bɛ dictaphone na kɛ o ka ɲi hali ça va Mamada an ka taa bɛnkɛ ne ko mun de kɛra jinɛji la Kati mara la wa le féticheur Bourama sacrifie un gamin de 2 ans ne nantara ka wala bamanankan na Bawara Kati sigida dɔ bɛ ko jinɛji la bolitigi Bourama o de filɛ ka den melekeni fitinin san 2 minɛ k'a fa Allah a yɛrɛ den don a den tɛ dɛ mabɔw k'i yɛrɛ den a bɛ kɛ nafolo nɔfɛ foyi t'i bali ka kɛ bɛnkɛ ni walawala ni ka bon hakili ma n'a fɔra ko ne ye kuntigɛ bi ko n bɛ nafolo sɔrɔ n b'a kɛ o ayi bɛnkɛ ka nafolo kɔni sɔrɔli kɔni a tɛ ban ka dɛsɛ ka se o ma bɛnkɛ hali sisan an bɛna miliyari 1 sɔrɔ sisan Ala k'o kɛ o tuma i kunkolo kisira miliyari 1 ne o ka nɔgɔn i b'a ye sisan Yakuba Togola b'a fɔ bɛɛ ka tigɛ i ka dɔ di ne ma 1 miliyɔn 500 ne miliyɔn 500 i kunkolo tigɛlen ya ayi miliyari 1 n k'o de kan ka d'a ma n ko 1 miliyɔn 500 ne miliyɔn 500 Babara i b'a dɔn k'a fɔ ladala sɔnni waati de ye nin ye arajaba kalo ye walasa politigiw de b'a ɲɛdɔn an arajo baarakɛlaw bɛ dɔ dɔn a la surtout an bɛ donso émission kan an bɛ dɔɔnin dɔn a ko ninnu na o politigi Burama ale de n'a furumuso Sita an b'u tɔgɔ fɔ dɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan olu de filɛ ka mɛlɛkɛnin dɔ san 2 jinɛjɛla village la ye a bɛ Kalifabugu commune la Sergue de Kati u y'a fa kunnafoni nana di den fa ma n'o ye Bakɔrɔba Kulubali ye vidéo kunkurunin dɔ de la ayiwa a buramuso o de tun tatɔ kɔɲɔkoli yɔrɔ la tubabukan na sa belle-sœur en allant au mariage de la sœur de son ami a informé de ne pas a tatɔ kɔɲɔ la a y'a fɔ a balimamuso terimuso ye ko n tatɔ filɛ kɔɲɔkoli la ko n tɛ segin ka na joona o kɔrɔ a bɛ si sa ale n'ale sɔgɔma de k'a bɛna daraka kow ni fɛnw ɲɛnabɔ sa a ye den de ɲininkali kɛ Bamada den ma ye a siyɔrɔ la o yɔrɔ la bɛɛ y'a dɔn ko den tununa du kɔnɔ sa den tunu ni kibaruya nana fɔ i b'a dɔn an ka bamanan sara laadaw la den nana ɲini fo ɲininko ɲuman o m'a ye a nana ɲini ɲininko jugu la ɲininko jugu y'a jumɛn o de ye kolonkalani o yɔrɔ kolonkalani ye bamananw ka laada kɔrɔ ye Bɛlɛdugu Abulayi Kulubali Faransi n dɔgɔkɛ Bulo ale bɛ kolonkalani ko a b'o dɔn ayiwa Bura n'a muso kolonkalani de wulila u k'an ka kolonkalani wuli den kan ye u ye kolonkalani wuli yɔrɔ n ye kolonkalanitigiya kɛ ka tɛmɛ an ye dɔ kɛ nin bɛɛ la wari de ma sɔrɔ n tɛ kolonkalani tun bɛ n bolo kolonkalanitigi kolonkalanitigi Laurent n ye kolonkalani ta ka wuli wara Kamalenkɔrɔ Fulawa joli de o de bɛ kolonkala in da u kan na Bamada u taara Burama de gosi a n'a furumuso ni kolonkalani ye min gosi e don siga si t'a la awɔ ayiwa donc kabini o kɛra sa mankanw nana wuli Burama n'a muso y'u dala cɛ kuma la kolonkalani ko den bɛ yɔrɔ min a y'a ɲɛfɔ a b'aw nɔ la k'o don tulu la k'o don jaba la u taara ni kuma ye dugutigi fɛ yen maa damadɔ tugur'u kɔ ka taa fo Kati ayiwa u taara commissariat fan bɛɛ yaala Bamada quartier dɔ bɛ yen ko 15 Kati yen nɔ Kati yɔrɔ dɔ bɛ yen ko 15 u taara o yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛ yen o bɛɛ kɔnɔna la Bura nin kɔni tun bɛ ka kuma jugu de fɔ dɔrɔn ko n'a ma nin ko bila ni dɔ bɛ falen ni dɔ la ni dɔ bɛ falen ni dɔ la ayiwa u seginnen ka na sa den fa yɛrɛ ka kumakan na dɛ u ye décision ta sisan ka den ɲini ɲiniko jugu yɛrɛ la
kolongalani ye bura gosi gendarmew nana don a ko la sisan olu fana y'u ka sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ olu fana ka sɛgɛsɛgɛli taara bɔ Burama de kan u ye Burama minɛ ka na n'a ye gendarmerie a y'i dala cɛ pɛntɛnkɛlɛnw ayiwa k'u bɛ ka min fɔ ale nɔ tɛ kolongalanitigiw ko n'a ma kuma zi ni kolongalani wulila kolongalani b'a kun ci a dun bɛ kolongalani ko kalama a yɛrɛ ye bamanan ye a b'a dɔn a b'a dɔn dabali dalu min bɛ kolongalani na jinɛ min bɛ kolongalani na a b'a dɔn kolongalani wulili filanan fɛ fɔlen sa Mamada kasa bɔra ye dɛ kolongalani bɛ nin y'a san 5 di tununi o tununi kɛra kolongalani y'a bɛɛ ye a yɛrɛ Burama yɛrɛ b'o kalama bon nin y'a siɲɛ filanan de ye kolongalani ka politiki minɛ sigida yɛrɛ la o bɛɛ la Burama ko kolongalani tɛ ka tiɲɛ fɔ awɔ o dun y'an ka laadafɛn gɛlɛnba de ye u ko ka kolongalani wuli u ye kolongalani wuli u b'a fɔ kolongalani yɛrɛ ye fɔlɔ dɛ min ye den tunu dɛ kolongalani den yɛrɛ yira an na dɛ den yira an na i ma da kɛ kolongalan ye den yira an na a bi yira an na a sini yira an na a ka ɲi tɛ den bɛ min a ka ɲi tɛ a ka ɲi tɛ a bɛ balo la e bɛ ɲɛ yɛlɛma yan fɛ a bɛ sa ɲɛ yɛlɛma yan fɛ a cɔ a bɛ di den yɛrɛ bɛ min kolongalani o yira an na dɛ kolongalani taara dayi Mamada ka t'i jɔ burusi kɔnɔ jida dɔ la ye ka bɔgɔ dɔn Mamada den su bɔra ten Allahu akbar cɛ bɛ kokɔrɔ dɔw la dɛ bagan taga tɛ wulu sonsoro cogo b'a bolo ni ye bakɔrɔnin ye ka buranda taga boloda a ye fɛɛrɛ sɔrɔ kasako la gendarmew nana docteurw nana k'a ye den yɛrɛ dun ayiwa nka mun kɛra fiɲɛma yɔrɔ ye kunkolo t'a la a cɛya ninnu t'a la ayi o t'a la u y'o bɛɛ tigɛ ayiwa yɔrɔ dalacɛli ko kuma kɔni t'a la ayi u ye Burama minɛ a bɛ kaso la an bɛ don min ko bi il est au Ɲufu bon muso u y'o fana minɛ gendarme ko k'u bɛ muso minɛ ka fara a cɛ kan o tuma k'a lajɛ ale fana ka taabolo bi sɛgɛsɛgɛ a ko la ni dalilu gɛlɛn ma sɔrɔ a bolo a n'a cɛ bɛɛ bɛ to wo la ye bɛn an ka kuma tɛ kɛwale jugu i laban yɔrɔ ye yɔrɔ jugu de ye yɔrɔ jugu ye dɛ lasi ye ne ka buusi bɔ a laban yɔrɔ kɛra min ye bɛɛ y'a ye bɛɛ ne i ko jɔn ye wo cɛbakɔrɔ n'i y'a tu ka n'a nɛɛmu n'o tɛ ko bɛ sɔn k'i sɔrɔ i jati nin ko in kɛra ko 3 de un enseignant marié une femme divorcée et un avortement clandestin ni y'a nansarakan ko ale dalen ɲɔgɔn kan ni école karamɔgɔ musotigi de ani muso furu salen ani kɔnɔ tiɲɛ o kuma 3 de ɲɔgɔn sɔrɔ ko kelen na Allahu akbar a wala école karamɔgɔ ni san 34 muso ni san 28 olu de tun jɔlen bɛ bɔgɔ jeninen kan k'u kiri kɔnɔ tiɲɛ ko dɔ la ayiwa école karamɔgɔ ni muso ni a muso kɔrɔ de don ale y'a furu sa mais cɛ wɛrɛ y'a furu mais a y'a tu ka tila k'a nɛɛmu den ja ani muso in bɛ ɲɔgɔn bolo kanu na k'a furu sa cɛ wɛrɛ y'a furu o cɛ tɛ yen i y'a faamu o cɛ kɔfɛ ale de filɛ ka na kɔnɔ da muso in na tuguni i kabakun o de ye cɛ ye sabu sɔrɔ Seydou Nourou b'a fɔ ko subhanallah la hawla wala quwwata illa billahi al-azim ala ayiwa ni masa i b'a bɛɛ ye Mamada muso dalen kɔnɔbara ko kuma fɔ cɛ ye ko ni cɛ nana nin ko in nin bɛ kɛ tiɲɛni ye dɛ école karamɔgɔ in dun fɛnɛ musotigi don muso in fɛnɛ muso furu salen den 2 yɛrɛ tun b'u cɛ ale yɛrɛ ka muso furu salen don voilà ko ka kɔnɔ tiɲɛ k'a ka kɔnɔ tiɲɛ ale b'a furu tuguni ayiwa muso nana sɔn o ma o la sa école karamɔgɔ in taara furakisɛ dɔ de ɲini k'o den 3 di muso ma ka tila ka fura wɛrɛ d'a ma lamɛnbaaw ka hakɛ to a b'o kɛ a dugu yɔrɔw la quoi pour que kɔnɔ in ka tiɲɛ muso ye fura in ta dɔrɔn muso kirinna Allahu akbar ayiwa o dugusɛjɛ
cɛ nana ni fura nin ye tuguni k'a di muso ma muso commencera ka basi bɔn muso commencera ka jeli bɔn an tor'o la sa u ye muso cɛ ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka yira k'a fɔ ko a kɔnɔ fora quoi sara kɔnɔbara la gosira u y'a ko di muso nana da dɔgɔtɔrɔso la tile 3 ko bɛ ka juguya ka taa fɛ f'u taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso belebele la bon musaka bɛ ka bɔ école karamɔgɔ ale ye wari bɔta cayara a tunna est-ce que ayiwa a ma tunu sa wa muso de nani dabɔ file kɔrɔ k'a tɔgɔ fɔ ayiwa k'ale de ka kɔnɔ don wa ale de ko k'a tiɲɛ kabini o fɔra jigituguzaw wulila nɔfɛ est-ce que ka t'u tɛgɛ da cɛ bo tintin kan ka na n'a ye ala y'a kɛ muso ma to a la dɔgɔtɔrɔw ka girin ka jɔ fɛ kɔnɔ in kɔni a tiɲɛna muso ni ma to nka u y'u 2 bɛɛ kɛ wo juge ko k'aw bɛɛ bɛ kɛ wo la awɔ kalo 6 kaso bɛ d'aw bɛɛ ma mais muso ta bɛ kɛ kangarimada kaso ye kalo 6 kaso bɛ di cɛ in ma k'a farala maa kan ka kɔnɔ ci kalo 6 kaso bɛ di muso in ma k'a y'a ɲini ka kɔnɔ ci n'i y'a tu kana nɛmu maa min furu sa ka ban e bɛ tila n'i ma ɲɛ k'i bɛ diɲɛ kɔ a ye taa furu siri kura ye a banna bɛnkɛ o tɛ dan sigi bi ta la mais mamada i ɲɛ b'a la dɛ ko caman tɛ bila ka lahara kɔnɔ o ye tiɲɛ y'a ko caman tɛ bila ka lahara kɔnɔ ko ten sinɔgɔnin tun mana ne minɛ sa ne tun b'a dɔn ko n ka buji suɲɛna wa i ka buji n ka mobili buji kɛ ni sinɔgɔ k'i ta ayi kun t'a dɔn est-ce que n bɛ bɔ a kala ayi ti bɔ a kala ala tɛ nɔgɔ to a ye buji bɔ dɔrɔn y'a ye la main dans le sac o kɔrɔ k'a tɛgɛ minɛ suɲɛni palan kɔnɔ la si sɛsu n ka buji b'a bolo a don n'a tun ka di n b'a foto ta k'a fili bɔlɔlɔ kan i kun b'o de kɛ o a sɔrɔ n ka téléphone tɛ n kɛrɛfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waliman dɔn nin bɛ bi ta nin bɛ dan ani dɔgɔkun yɛrɛ don kibaru ko bi ye juma ye bi ye juma ye e kun t'o kalama e kun ɲinɛna dɛngɛ ne alharam i b'a dɔn sisan kɔrɔ i ma taa juma la bi kɔni bɛ kɛ ne yɛrɛ ni juma yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye ala ka juma caman yira bɛnkɛ bɛ da sigi bi ta la an bɛ dugawu kɛ ala ka dɛnɛ jira an na inshallah nɛgɛ ɲɛ 17 o ka sɔrɔ an ka fantayaw banna pewu banaw banna pewu hamina kow caman nɔgɔyara o ka sɔrɔ mali yɛrɛ sisan sa an bɛɛ commencera fiɲɛ duman sera k'an fili sisan ala ka bɛnw kɛ ko la ale bɛ ka maaw hakili sigi ka maaw hakili jigin ni ala sɔnna dimanche nɛgɛ ɲɛ 13 13h ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 15 la o tuma jɛmukan kura bɛ na commencer ka dayɛlɛ kosɛbɛ radio royal fm kunkan fɛ jɛmukan in de ye faso jɔ kɛnɛ n'an jɛra ka faso jɔ o ka ɲi kojugu o bɛ ɲa dɛ kosɛbɛ o la hakilina bɛɛ bɛ bɛn a la bonya ni karama kɔnɔ an bɛ tila ka nɛgɛjuru sira labila ale publicité de filɛ nin ye o bɛ kɛ ka bi donkibaru kun hakɛto b'o la sallallahu alaihi wasallam fasojɔ kɛnɛ fasojɔ kɛnɛ o ye jɛmukan ye min bɛ sigi radio royal fm kunkan fɛ dimanche o dimanche nɛgɛ ɲɛ 13 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 15 la fasojɔ kɛnɛ jɛmukan in kɔnɔna la hakilina bɛɛ lajɛlen bɛnnen don bonya ni karama kɔnɔ sira o sira n'o bɛ se ka kɛ faso in jɔ sira ye an da bɛ maga o bɛɛ lajɛlen la bonya ani karama kɔnɔ cogo min na an ka faso ba maliba a jɔlen bɛ se ka to a sen kan ganaw o la an da bɛna se i ka dɔn sira o sira n'o bɛ jamana in jɔ k'a kɛ an sago ye ɲɛtaa siraw lakana walew politiko kumaw bɛɛ lajɛlen bɛ ye a la sigida kumaw bɛ y'a la dɛ kalan kɛnɛya tungarankew kungo nin bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ kɛnɛ min kan o de ye fasojɔ kɛnɛ fasojɔ kɛnɛ ye jɛmukan ye min bɛ latɛmɛ aw ma aw balimakɛ n'aw terikɛ n'aw denkɛ fɛ Laurent Jacques Kulubali radio royal fm Sikaso dimanche o dimanche nɛgɛ ɲɛ 13 ka taa bila nɛgɛ ɲɛ 15 la n'aw b'a fɛ ka weleli kɛ k'aw da don baro in na o bɛ bɛn kojugu minnu bɛ extérieur la 00223 21 76 23 06 walima aw ka weleli kɛ 76 29 62 76 aw da bɛ don baro la an bɛ ɲɔgɔn faamu ka hakilinaw falen falen ka faso ba maliba k'a jɔ
faso jɔ kɛnɛ an bɛɛ lajɛlen de ta ye faso in ye n'an farala ɲɔgɔn kan a bi ɲa a bi kɛ an sago ye an cɛw an musow an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fasoba in jɔ. aw maa minnu sigira ka dɔnkibaro kɛnɛ lamɛn radio Ural FM kunkan fɛ bi aw tulo garisɛgɛ kɛra min ye o kɛra nin ye Mali kɔnɔ a n'a kɔ kan an n'a fɔ ko ka an na aw bɛɛ don na nataw la radio Ural FM kunkan fɛ hakɛto b'o la salalahu alayhi wa salama.